verse 1 ato sugdan magbasa. Taman sa verse 10. Kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong gitan-ong payag dito sa langit, aduna kitay balay gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot o walay pagkatapos. Sapagkat tinuod dinhi ining maong payag kita nagapanghupaw sa atong pangandoy nga unta kasapawan na kita ni anang atong langitnong puloy-anan. Kana nga portion din ang mga igsoon. Metaphorical na nga pagkasulti kanang nagamit si Apostol Pablo ang figure of speech sa pagsulti niya may tungod sa kahimtang sa atong kinabuhi dinhi o sa kahimtang sa kinabuhi nga malabog. Sa puloy-anan diri o sa puloy-anan dito. Mga kaigsuonan. O dili na literal nga payag nga iyang gisgutan diya na literal nga payag nga atong yung okay? So kahimtang na sa atong kinabuhi dinhi o kahimtang sa atong kinabuhi dito. Ang atong existence diri o ang atong existence dito. Okay, atong ipadayon. Aron nga sa kahal-opan na kita dinhi, kita dili makaplagan nga mga hubo. Kay samtang ani paghihapon kita sa sulod ni ining maong payag, kita dinag-ugan sa atong mga luwan. Kanang ingon niya nga kita ni ani ining atong payag, gisgot na nga ni ata ani atong lawas. Nagaagulo dili tungod kay buot kita mahukasan niini kundi aron kita masapawan na unta niya tong langitnong puloy-anan. Aron ang may kamatayon pagalamyon sa kinabuhi. Siya nga nagaandam kanato alang niining butanga mao ang Dios nga nagahatag kanato sa espiritu ingon nga patinga. Busa sa kanunay kita masaligon. Kita nasayod nga samtang ania pa kita sa lawas, kita wala dito si Ginoo. Diha murag giklaro na ni Apostol Pablo nga ang iyang gisgutan nga payag mao din atong lawas ng kahimtang na nagaantos ta dinhi. Og samtang anaa daw ta aning lawasa, wala ta dito si Ginoo. So lahi ang atong kahimtang sa atong kinabuhi karon. Itandi kon tuan na ta kauban si Ginoo. Kini atong payag, mato pa na kini atong puloy-anan, kini atong kinabuhi karon diri, kini atong lawas, kuha ka ni siya. Matapos ra ni, matunaas ra ni siya. Verse 7, ingon siya dinha. Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo. So karon ang atong pagkinabuhi, nag-isip man ta nga unsa may utanta, nag-isip ta nga naa kauban nato ang Ginoo, nag-isip ta nga kauban nato ang Ginoo tungod sa pagtuo. Pero ang tinuod matod pa dinhi, samtang naa ta niining lawasa, wala ta dito si Ginoo. Ang atong kinabuhi karon, nagkinabuhi kita sa pagtuo. So unsa man ning pagtulunan sa pagtuo? Ang pagtuo, gituohan nimo ang pagkaanaa sa butang nga wa nimo makita. Pero kung naa na ta kauban sa Ginoo, dili na gamiton ang pagtuo, kay makita na mo gid nato siya. Mao nang kalainan sa nagkinabuhi kita karon sa pagtuo ug unya nga naa na gid kita kauban sa Ginoo nga dili na kinabuhi nato pinaagi sa pagtuo. Kun dili makita ta na gid siya. Okay? Nagkinabuhi kita karon dili pinaagi sa makita kun dili pinaagi sa pagtuo. Verse 8. Busa kita mga masaligon o palabihon pagani Ginoo nato nga mahimulag kita sa lawas ug manaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Sa ingon ni ana,
maana kita sa puloy-anan o mahimula. Ginahimo natong sa ingon ni ana maana kita sa puloy-anan o mahimula ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. So gibalik na sad niya dinhi ang figurative. Balik na sad niya dinhi ang pagsulti nga sa ingon ni ana maana kita sa puloy-anan o mahimula ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot sa Ginoo. Unsa man ning puloy-anan nga gisgutan ni dinhi ining atong lawas. Samtang niya kita ni ining lawasa, ato daw kalabuton ang pagpahimuot sa Ginoo. It is our goal nga to please God. Mo'y atong kalabuton ang pagpahimuot sa Ginoo. Unsa man ang kalabuton? Wala pa na nimo naabot, gakabuton nimo. Amen? Muna ang aim. Wala pa na nimo naigo, gusto nimo maigo, muna ang aim. Verse 10. Kay kitang tanan, kinahanglan mga tubang, magapangatubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa magadawat sumala sa iyang lawas, maayo o dautan. Nganong kalabuton nato o aim nato nga makapahimuot kita sa Ginoo? Samtang niya kita nining lawasa. Kay buot nato nga kung tuwa na kita kaniya, ini katubang na nato sa iya. Ang madawat nato mao ang pagdaig. Dili nato madawat gikan kaniya ang kasuko. Dili nato madawat gikan kaniya ang hukom sa silot kung dili pagdaig. Mao na nga gusto nato nga mahimuot siya kanato. Tungod kay matod pa dinhi, ang matag usa kanato kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Unsa may atong makuha kung mga tubang nata sa iyang atubangan niya? Magdawat ang matag usa sumala sa iyang nabuhat diha sa iyang lawas. So ang lawas dinhi nga may gisgutan ni Apostol Pablo kung unsa ug giunsa nato pag kinabuhi gamit kining lawasa. Nakapahimuot ba kita sa Ginoo pinaagi aning lawasa o dautan ba ang atong gibuhat o maayo? Mga tubang kita sa Ginoo aron magadawat kita og balos. Gikan ani. Busa diri kini nga pagtulunan nagpasabot kini og klaro kaayo mga igsuon nga dili pwede i-divorce, i-separate nga maingon or pagaigno nato nga dili man ta kinahanglan og mga maayong buhat kay giluwas naman ta ni Kristo. Namatay naman siya sa krus, so dili ta kinahanglan mga maayong buhat. Ang ato karong Bible study mga igsoon mao ni it is our aim to please God in this life. So we should aim to please God in this life. It is our aim. Maoy atong tumong, maoy atong kalabuton na makapahimuot kita sa Dios niining kinabuhi. Muni atong Bible study, atong topic. Gikan diha mulapad ang atong discussion mga igsoon. It is our aim to please God in this life. We should please God in this life. Dapat ato siyang pahimutan. Kaya mo man day atong kalabuton. Kana bitawng basketball, grabe gid nga ilog. Basketball ba? Grabe gid nga ilog sa bola. Di ba? Ang aim lang yun, makashoot ang bola. Kaya pag makashoot, score. Ano sa may buti isabot sa score? Kung na-score nga counted dito sa inyo, nakashoot yun ang bola. So, buti masabot. Lakang ka na padulong sa kakawagan. Amen? Every score is a step towards victory.
Ang victory means, ang victory, unsa man na siya, is the opportunity. Pag makadaog na gani ka, mao na day na siya ang muhatag sa imo og victory will provide reward. Amen. Mao na siya ang hatag sa imo pribilehiyo nga madawat gid nimo ang reward kay ngano man nakadaog mo ka. Pero unsa nimo pagdaog wa kay score? Di ba? Pero gitudlo dinhi nga maka-score ta padulong sa atong kadaugan ug madawat nato ang ganti sa kadaugan kung kita magkabot sa pagpahimuon sa Ginoo. Kinahanglan kabuto nato nga magapahimuot kita sa Ginoo. Mao ni ang hinungdan nganong ga-serve kita. Mao ni ang hinungdan that we serve God and we serve one another. Mao ni ang hinungdan nganong nga gatuon kita. May isuon. Nalipay ba ta? Nga ang Ginoo naghatag nato kay ngayon na maka-score aning kinabuhi Kana bitong basketball grabe iniluga ana sa bulang. Katingala ka. Anong di ay magtagsa na lang dahil sila bulang. Anong tuyuon manggid nga isa ka bulan ni ilugaan nila na pulo sila ka buok. Di ba? Bula ra man ka ang gikinahanglan, isa ka ay bula tag sa kabuk. Pero dili man mahimo nga ingon ana. Di ba? Na tagsahan sila bula. Hindi man ingon ana ang dagan sa dula. Pang-iksyon. Kita basketball. Sige, dula na. Isilang tagsa ka bula tanan. Bula din yung kinahanglan, mag-ilog pa mo din. Tagsa na lang mo. Mag-ilog pa mo. Wala isa ka po. Mga sakitan pa. Di ba? Mapiangan pa. Bula raman di ay. Pero dili bula ang tuyo. Ang tuyo, maka-score. Di ba? Kaya kung maka-score, makadaog. Pero ang pagka-score, dili din mahimo nga basta na lang nga maka-score ka or makapuntos ka nga walay pagsulay. Naa di ay pagsulay. Dili ka lang basta-basta nga na, yes, naka-score ko. Pagsulay ang imong agian. Maagi ka sa pagsulay. Mga iso. Test. Maagi kag test. Na ay mga challenges sa imong agianan mo na. Tingnan mo sa man yung basketball nga. Blaking-blakingan ka pa man. Di ba? Di man ingon nga. Wala naman si mong bula. Sige, tiyan na. Siyot na. Ilugon pag yun. Nakuha na ni mong bula. Ilugon pag yun. Kaya di ka ipa-score. Mga igsuot. Pangitaan yung pamahagi nga di ka maka-score. Nakuha nung tani mo, labi ni mo panikamot para lang ka maka-score. Mangita man sa pamaagi ang kaaway nga mailog ang bula kaya di siya gusto maka-score ka. Kaya kung maka-score ka, pabor man sa imo. Hindi man siya gusto makadaog ka. Ang giingon din yung mga igsuon. Ha? Ang giingon din sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 11. Mana na ako sa dili madugay, kupti pag-ayo ang imong nabatunan. Ano man? Na di ay napangilog. Na ay interesado nga di ka maka-score. Di ka makapuntos. Busa ginan kunti pag-ayo ang imong nabatunan. Tapos may ato nabatunan. Pagtuo. Paglaom diha sa Ginoo. Amen. Kaluwasan pinaagi sa pagtubos niya kanato. Naangko nato ni. Pero kung di nato ni kuptan pag-ayo, mga kaigsuonan, para nga maka-score ta, mailog gikan sa ato ang purong-purong. Mato pa din na, muanha na ako sa dili madugay kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong.
Ang crown, ang korona sa kadaugan, ilugon. Ano man, pindi man ka, di mo makuha. Kaya kinsa ra may worthy sa kadaugan. Sa korona sa kadaugan. Kadto daog. Kinsa man ang makadaog, katong permanente maka-score, katong naka-score. Mga igsoon. Katong nakapuntos. Sa pinanayag 3:11 na, mga na diya ang exhortation. Dini sa sulat ni Apostle John, mga igsoon. Ikaduhang letter niya, second epistle, second John. Isa ram na siya ka chapter. Naa sa versikulo 8. Look to yourselves that we lose not those things which we wrote, but that we receive a full reward. Nandun ba yun? Sa Bisaya o Cebuanong nabahuba. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Nga dili unta kamo kapildihan sa mga butang na inyong gihaguan. So, mapildi yung ka, o dili ka maka score. Naa kay butang na imong gipaningkamutan, imong gihaguan, pero wala naka-score. Grabe ni mong paningkamot, pero maka-score. Di ba? Grabe itong basketball, grabe iniluga, pero katong paningkamot, na ang gipildi, kaya di maging maka-score. Di ba? So, ingon din na, bantayan ninyo ang inyong kaugalingon nga dili unta kamo kapilian sa mga butang na inyong gihaguan. Kung dili nga makadaog unta hinuon kamo hingpit nga ganti. Hingpit nga ganti ang atong gikinahanglan. Makakwarta ta ani kalibutan na dili na hingpit nga ganti bisan pag na kay dagang kwarta. May buhala ang kwarta. Maprofessional ka ani kalibutan na. Makakuha ka sa degree nga imong gipangandoy pero gibiyaan nimo ang Ginoo, dili na hingpit nga ganti. Dili na hingpit nga ganti. Nga nahimo kang degree holder, nahimo kang professional, dili na hingpit nga ganti. Bisan pagpila ka degree ang imong nakuha, dili na hingpit nga ganti. Kay mawala ra na. Aning kalibutan na o gibiyaan nimong Ginoo. Kanang imong naangkon nga degrees, dili na hatag imong kinabuhing gayo. Makatukod sa mga nindot, mga balay. Pangandoy sa tao nga makaangkon ng balay. Pero di gihapon ang muhatag sa ato. O hingpit nga ganti. Kana siya, dili na hingpit nga ganti sa atong paningkamot. Grabe ni mong paningkamot, balay rin mong nakuha. Pila ka to, ibiyaan na ni mo imong balay. Grabe ni mong paningkamot. Nakapalit kag sakyanan, dili madugay. Matapos na imong ginabuhi, biyaan na nimo imong sakyanan. Ningkamot ka makatigom og kwarta, dili madugay. Nakatigom ang galing ka pero matapos na imong ginabuhi, biyaan na nimo imong tinigom nga kwarta. Dili na hingpit nga ganti sa imong paningkamot ang maong mga butang. Ang hingpit nga ganti ka nang makasunod ta sa iyang gingharian ni ara. Mabasa nato sa 2 Pedro mga igsoon. Dos Pedro Kapitulo 1 versikulo 10 o 11. Mao ni hingpit nga ganti. Nagtumbo kini kanato sa hingpit nga ganti, nagtudlo kini kanato nga atong paningkamot makatumong didto sa hingpit nga ganti. Kay dunay paningkamot nga muadto ra sa kakawangan. Usik ra na paningkamot kay kapildihan ra man di ay kapadulngan. Grabe nimong paningkamot pero ang imong reward is dili hingpit nga reward kundi reward nga magakahanaw. Pildi lang yapon. Ingon ba din sa 2 Pedro Kapitulo 1, ikaduhang sulat ni Apostol Pedro Kapitulo 1, versikulo 10 o 11.
Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Ano paningkamutan man nga masiguro ang pagkatinawag o pagkapinili? Ato ipadayon sa verse 11. Og sa ingon ni ana, aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaogong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingarian sa atong Ginoo manluluwas nga si Jesucristo. Kay kung masiguro nato ang atong pagkatinawag ug ang atong pagkapinili, dili gayud kita mahulog. Og sa ingon ni ana, adunay madagayaong pagpahigayon alang kanato nga makasulod kita, madaugon ang atong pagsulod ngadto sa gingharian sa atong Ginoong Jesucristo sa atong manluluwas. Madaugon ang atong pagsulod sa gingharian. Karon kita naninguha nga makasulod sa iyang gingharian. Gitawag kita sa atong Ginoo para pasudlon sa iyang gingharian. Pero dili tanan tinawag nahimo pinili. Matod pa sa kasulatan, daghan ang ipanagtawag apan diutay ra ang napili. Ano man? Kay dili man ga paniguro ang uban. Unsa may paagi sa pagpaniguro sa pagpaningkamot kanang giingon diha mga kaigsuonan nga maoy giingon diha sa atong gibasa sa 2 Korinto nga samtang ni kita niining atong pulianan kinaniini atong lawas, samtang nagkinabuhi kita sa pagtuo, mo'y atong kalabuton ang pagpahimuot sa Dios. It is our aim to please God. We should please God while we are in this body. Dapat may atong paningkamutan nga mapahimutan nato ang Dios samtang ni kita nilawasa. Kay samtang ni kita nilawasa, matod pa ni Apostol Pablo, wala pa kita dito sa Ginoo. Atong kinabuhi karon kinabuhi sa pagtuo. Kinabuhi pag lang sa pagtuo. Amen. Wala pa nato makita. Ang angay natong makita nga maunta ang tinuod na natong kinabuhi. Pagtuo pa lang ni. Kung nagtuo ka nga himo kang engineer, nag-eskwela ka sa engineering. Wala pa ka ma-engineer, nagtuo ka nga ugma ma-engineer ka pero di kinabuhi na nimo ang padulong sa pagka-engineer. Pero ang pagka-engineer wala pa nimo naangkon sa himpit. Imo pa lang di kinabuhi sinaagi sa pagtuo. Mao na nga sa imong pagtuo nga ma-engineer ka, nag-eskwela ka, nag-study ka, aron kining imong gibuhat padulong ngadto sa muhatag kanimo sa graduation para ma-engineer ka dayon. Amen. Ang giingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 nga yahan ang tao nga mubarog sa mga pagsulay. Kay human siya masulay, dawato niya ang purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Dios sa tanang nahigugma kanina. Naapay mga test before ka ma-engineer. Naapay mga alantoson before ka ma-engineer. Kinahanglan ka pang mag-study, magtuon before ka ma-engineer. Mga kaigsuonan, ang gingarian sa Dios sa atong Ginoong Jesucristo, giandam niya kini alang kanato, isip panulundon, isip panuloy-anan sa umalabot. Apan wala pa ta dito. Ang ato karon nagkinabuhi pa lang ta sa pagtuo nga puhon, makaadto ta dito, mapuyo ta dito. Pero ang pagkinabuhi sa pagtuo, nag-practice kita kung unsay kinabuhi anang maong gingarian. Gitudluan kita unsaon nato pag kinabuhi anang maong gingarian. So kana bitaw engineer before na siya, engineering man ang iyang ginatun-an. Sige study, unsa bagay kinabuhi sa engineer, unsa bay trabaho sa engineer, unsa bang abilidad sa engineer, sige ginantuon, sige tuon, pero di pa na engineer ha. Pero sige una ma-engineer gyud ko ba, mahuman ako ni engineer gyud ang resulta na ko. Hangtod na master gyud niya ang pagka-engineer, nakapasar gid siya sa tanang mga test, sa tanang mga pagsulay, napasaran gid niya tanan, resulta engineer yun. Di na siya ningkamot mahimong engineer, kay engineer naman. Karon, mao'y atong tinguha nga mapahimut-an nato ang Ginoo. Aron kita takos nga mopuyo ni anang gingharian nga iyang giandam kanato nga diin na ang eternal life. Mao na ang atong
perfect nga reward. Mao ni atong hingpit nga ganti kanang mapuy-an nato ang eternal life. Manawat nato ang eternal life nga makapuyo ta sa iyang kingdom. Sa kingdom ni Jesus Christ. Na may nag-claim karon nga naa na ang kingdom ni Jesus Christ dinis kalibutan. Dili na mao. Pag maabot na ang kingdom ni Jesus Christ, siya ang maglingkod sa trono, siya ang mag-ari. O niya, pag abot sa iyang kingdom, wala na ilain, hari sa mga hari, siya na Diyos. Mga gensuna. Okay. Unsaon man nato, ang pangutana, unsaon nato ang magapahimuot kita sa Ginoo. Unsa may gihatag sa kasulatan nga magapahimuot sa Ginoo. Before nato na siya isgutan ako sa ning idugang mga igsuon. Romans 12:1 and 2. So mao na tuwa dili hingpit reward ang atong makabutan ni kalibutan. Ang atong negosyo kung uswag na di na perfect nga reward. Kung biyaan nato ang Ginoo tungod sa atong negosyo, kung biyaan nato ang Ginoo tungod sa atong pag-eskwela, biyaan nato ang Ginoo tungod sa atong paningkamot sa kinabuhi, tungod sa atong paningkamot nga makabatunta sa mga butang ni kalibutan. Iniglect nato ang Ginoo, dili di ay tatako sa ining arian kay wa di ay ta maningkamot nga makapahimuot niya. Wala na nato tinguha nga mahimutan siya. Malipay ba ang Ginoo sa tao nga mahinumduman lang siya kung may problema? Malipay ang Ginoo, anak ka nang makadumdum lang sa iya nga, Lord, tama ang Ginoo, kaya na may problema. Pero wala na, walay problema, walay panginahanglan. Mahimuot ka ang Ginoo, anak, maingong ka ang Ginoo. Dali na anak, ikaw na mosulod ka na sa akong gingharian. Well done, my good and faithful servant. Kaya imo kong maluluman, saan na kay problema? Inaanak ka ha? Dili. Kasabot ana. Kaya kita gani mahimot ang ginikanan, magsubo gani ta usab niya akong anak. Ug subuon di man patuo pag naay gusto mangayo kanugno man sa ako. Magsubo mo gani ta. Anak na nato na ha. Anak na nimo na, anak gid nimo na, ikaw ginag-anak ka na. Oh. Pero magsubo gyud ka ba? Makaingon ka nga. Anak magin ako ni, pinangga na ako ni, giman na ako ni, pero lain gyud kay batasan. Ano man? Magsubo ka sa iyong pamatasan ba? Kaya nga naman. Manumduman na lang kanya kung na ako'y kuan, politiko, kwarta pa. Na ako'y papalit ko anin, ako'y kinanglan, samot na ako'y problema. Pero kung wala, mura-wala ka sa iyong kinabuhi. Mura-wala kay labot sa iyong kinabuhi. Pero pag, ang kinanglan na kanisa sa imo, apil ka na dayon. Hindi ka na, ganahan, di ba? I mean, hindi ka malipay. So wala ka mahimuot. Ang Diyos mahimuot ka sa ato, kung inunana ta. Lord, ayan, nalod ka eskwila, magkuko Ginoo. Ay na, Ginoo ka, ibang manggod. Diyan na Ginoo, naaraw na kayo niya. Busy kayo ko sa akong negosyo. Usog na kayo akong negosyo karon. Sa pa? Busy kayo ko sa akong umahan. Ganun, daghang kayo kong tanong karon. Lagi akong mga project karon, daghang kayo mga buhaton. Daghang tag mga gusto sa atong kinabuhi nga panikamutan nato nila. Ginoo na araw na permanente na, Ginoo kasabot man na. Inana nang gibati sa mga anak. Inana nang giuna-una sa mga anak nga dili ito sila gusto man ni mahimot ilang ginikan lang una na araw sa mama dia pero meron nang araw na niya. Kasabot man sa mama. Kana bitay nga. Kasabot man sa mama nga love na ko siya. Kasabot siya nga love nimo siya. Mo gani nimo ipabati sa iya nga love nimo siya. Di ba? Ay pagka di ba? Giyon sa matod pa din yung mga igsuon sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod sa 2. Dapat aton tinguhaon, pangitaon nato nga makaplagan nato unsa maayo, unsa ang hinangkonon, unsa ang himpit nga pagbuton sa Dios. Awa sa inyo mga Biblia. Ingon dia,
Busa hangyon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong nga lawas ingon nga halad nga buhi balaan ug ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Verse 2. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Kung dili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo o ginangpunon o hingpit nga kabuoton sa Dios. Unsa daw ang atong tinguhaon? Unsay atong dapat aim? Atong pangitaon kung unsa ang maayo. So tao na to, unsa ba ang maayo? Niining kinabuhi, unsay maayo na tong buhaton ining kinabuhi? Unsa na to paggasto kining atong kinabuhi nining atong lawas? Unsa may maayo? Ang maayo, mga kaigsunan mi atong pangitaon. Sunod. Unsa man ang hinampunon? Unsa ba ang makapahimuot sa Dios? Hinampunon sa iya. Sunod. Unsa ba iyang perfect will? Unsa ba iyang hingpit nga kabuoton? Ipangita ba nato unsa iyang perfect will? Dili na siya kana bitong mangita tag perfect will na ana sa ato o pagpaningkamot mga kaigsunan. Kung mo nay atong ginapangandoy ginadesire atong gitinguha. Ngano man, nganong inana man tugod kay nasayod ta nga giandam niya sa ato ang ganti. Giandam na niya sa ato ang usa ka gingarian, panulundon o kinabuhing dayon. Mao na nga gusto nato nga dili siya masuko sa ato. Kung dili mahimo-himo nato kung unsa niyang perfect will, kung unsa niyang hingpit nga kabuoton. Unsa ang makapahimuot kaniya, unsa ang hinangpunon niya kaniya, unsa ang maayo. Pangitaon nato mga igsoon. Unsa man ni nato? Ingon pa ni Jesus. John 14:15. If you love me. Ingon siya, isip ang Dios. If you love me, keep my commandments. Pangitaon nato unsay sugo sa Dios. O kay ngano pinaagi sa iyang sugo. Mga igsoon, pinaagi sa iyang sugo. Mabuhat nato ang maayo. Pinaagi sa iyang sugo. Mabuhat nato ang makapahimuot kaniya. Pinaagi sa iyang sugo. Mabuhat nato ang iyang perfect will. Ang hihipid na ubuhot kabuoton. Dili man nato na makaplagan. Di man nato na madiskubrihan. Kung ang ato lang huna-huna ang atong kaugalingon kay ang ato sundan kay mato pa din nga dunay dalan nga alang sa tao maayo. Alang sa tao maayo. Pero ang kalaglagan di ay maoy sang putanan. Di ba? Mao na nga diha sa Salmo 119 bersikulo 105 ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiilo, kahayag sa akong agian. O suga sa akong agian. Iwag. Mao na nga, aron mapahimutan nato ang Dios sa atong trabaho, pangitaon ang iyang hingpit kabubuton, unsa magkapahimut kaniya, o unsa ang maayo. Pero ang kana di ay ato nang makaplagan, diha ra sa iyang mga pulong. Diha sa iyang mga pulong. Ang iyang pulong, nagpahayag sa iyang kabubuton. Ang iyang pulong nagtudlo sa iyang sugo. Ang iyang pulong nagpadayag kung unsa ang makapahimo kaniya. It is in the word of God. Mao na nga. Importante kaayo sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nabay nag-eskwela nga wa katuon? Niya nakapasar? Wala, dili na eskwela kay mong gatuon. Ang eskwela buti ko sa buti eskwela gani gatuon. Mo man ang eskwela. Mga kaigsunan na. Niya kay ang tawag sa ato mga kaigsuonan kay disciple of Jesus Christ. Once nagtuo na ta sa iya, ang tawag sa ato mga estudyante o disciple. Mga estudyante ka.
Mga tinunan kita sa atong Ginoong Jesucristo. Unya kung dili ka gatuon, mopasar ka ta. Nga ba estudyante o tinunan nga di gatuon niya kapasar? Wala. Busa ang atong pagpanimuha na magkapahimuot ka rin mahibaluan diha sa atong buha sa pagpangita sa iyang perfect will. Hallelujah. Dayon ta? Mateo Kapitulo 7 versikulo 21. Adunay gisaligan nato ba? Kita basta kabato na ganita o pagtuo. Ang gisaligan na dayon inani. Yung mga tao nga dako na kay pagsalig sa kaugalingon tungod ani mabutangan. Diya sa Mateo 7:22 hangtod sa 23. Nato pa diya. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw Ginoo, Ginoo. Dili ba nagahimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Kung makapropesiya na gani gamit ang ngalan sa Ginoo, atong ang paguna-una, sure na gyud. Sure na gyud nga makasulod sa iyang gingharian. Sure na gyud nga dunay kinabuhingan kay nakapropesiya na gani ang reasoning ana rin. Makapropesiya bago na wala ang espiritu sa Ginoo. Naagit ang Ginoo ana. Di ba? Sunod, mato pa rin og mato pa niya nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Doon yung mga tao nga, bisang gani mga yawa mapagula nila gamit ang ngalan sa Ginoo. Mahimo ka nila na kung wala ang Ginoo. Kung wala ang espiritu sa Ginoo. Dayon ta. Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Gi-claim nila, Lord, nakahimo kami milagro tungod sa imong ngalan. Pero unsay tubag sa Ginoo, dias verse 23. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igakaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug dautan. Ngano na-categorize magyapon ni sila nga mamumuhat sa dautan? Ngano man ni ang gi-deny man sa Ginoo ang ilang relasyon sa iya? Gi-claim nila nga doon na sila relasyon sa Ginoo kay nagpropesiya sila. Nanagna. Propesiya, nanagna. Sunod. Nag-abog og mga yawa. Sunod. Naghimong mga milagro. Sa ngalan sa Ginoo tanan. Pero ngano ang gi-deny sila sa Ginoo? Ang ilang claim nga doon sila relasyon sa Ginoo. Ngano gi-deny sa Ginoo? Wala man taan ang relasyon. Wala man kumakaila sa inyo. Dili ko masabot nga wa maili sa literal nga pag-ila kung dili wala. Kana siya figurative ka na nga wala kitay relasyon. Wala ka mo relasyon na nato. Eh, dili na literal nga mailing ka na ilhan mo sa Ginoo ang tanang tao. Bisan magani ang buhok nato gakaya magani niya matud sa kasulatan o bilang nakabuhok niya. Ngalan pa ka nato ni mailan? Dagway? Ilan na? Pastor ba, kung saan nakapahimo nila ani nga wala sila ay relasyon kay ang paghimo o propesiya dili man nadautan. Ang paghimo pag-apo og mga demon poses dili man po nadautan. Ang paggamit sa ngalan sa Ginoo dili man po nadautan. Kanang Ang paghimog milagro gamit ang ngalan sa Ginoo di ko nadautan. Kung gisugo sila sa Ginoo, kung mismo ang Ginoo mo ni makita nato na sa sunod nga ato pag ini nasa unahan. Nganong gi-deny sila sa Ginoo? Ang konklusyon sa ila is pahawa kanako kamong mga mamumuhat o dautan. Basahon nato ang Salmo kapitulo 1. Kung unsay dautan dito, unsay dili dautan. Salmo kapitulo 1. Ingon dali. Mga kaibigan.
Kaya kaning gibasa nato sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 22 o 23, panahon man ni sa adlaw sa paghukom sa diyang mga tubang na ang mga tao sa tuba sa unanan sa Ginoo. Diya sa Salmo Kapitulo 1, gitagaan din og kalainan ang matarong ug daotan. Ingon pa diya, bulahan ang tao nga wala maglakaw sa tambag sa mga daotan. Bulahan, buti pasabot na ang pag-uyon sa Ginoo sa ila. Katong mga tao nga ang ilang tambag dili gikan sa daotan. Mato pa din ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ang ilang prinsipyo wala diha sa prinsipyo sa mga taong makasasala. Unsa man ning mga taong makasasala? Mga igsoon. Sa kasulatan giingon din ha, ang sala unsa ang sala? Paglaba sa sugo. Sana pastor. 1 John chapter 3 verse 4. Ang nagahimo og pagpakasala nagalapa sa sugo, kay ang paglapa sa sugo sala. Ang problema, ang tao magbuhat dili concern sa perfect will of God, dili concern pangitaon ang sugo sa Dios. Dili mo ipasabot nga nagsimba na ta sa Ginoo, sakto na ang atong gibuhat. Kinahanglan magsubay ta kung unsa ang hinangkunon hingpit nga kabubuton sa Dios unsa makapahimot kaniya og matod pa dinhi naa di ay sa iyang sugo makita nato. Mao na nga katubi ta si King Saul, di ba? Nagbuhat man siya maayo, kaya di man madaotan ang paghalad. Naghalad siya sa Ginoo gikan sa mga tambok ng mga karniro. Gipangkuha niya tong mga tambok ng karniro gipanglain. Di ba, nadumdum ta ana? Katong gisugo siya sa Ginoo nga anhaon nimo nang nasura, horoto nimo nang patay. Apil man na. Daw di kay iya mang giinteresan nga ay maayo ilain ni mga tambok ng mga karniro. Ihalad nato ni sa Dios. Iya naman yung kaugalingong huna-huna, dili man to sugo sa Ginoo. Hindi ka nang maayo gusto madawaton sa Ginoo. Ang dawaton sa Ginoo kanang sumala sa iyang sugo. Dili siya nag-iuno. O man, ganun man din. Ang nagatuman lang. Kana Brad Ricky, balikan nato sakto na. Paghuman nato dinhi sa Salmo Kapitulo 1, balikan nato 21. Sakto na Brad Ricky. Sakto kayo. Ginaw, pag ingon nini, ang tao nga wala magtindog sa dalan sa mga makasasala, kasagaran tao basta kay naa na ang Ginoo, abi nila mao na kay nagsangkit na Ginoo. Pero dili. Kay dunay mga prinsipyo sa mga makasasala. Unsa man ning mga makasasala? Himuon na tong prinsipyo, ang prinsipyo sa makasasala, himuon na tong baruganan. Kaning mga makasasala mo ning mga tao nga wala magtagad sa sugo sa Dios. Nagisbutan ni Brother Ricky mato pa niya nga. Ingon diya sa verse 21, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Unsa man kabubuton sa amahan? Aham na to na makaplagan sa sugo. Na kung walay sugo, wala ta magtagad-tagad siya sugo kay kita nag-imagine lang taga-ato nga maghimo ta sama kang Saul nga maghimo tag mga offering sa Ginoo sa atong kaugalingong una-una. Pagpangalagad nga sumala lang sa atong una-una, creation sa atong una-una. Dili na mo hingpit nga mabubuton sa Dios. Kaya ang hingpit nga mabubuton sa Dios gipadayag niya siyang sugo. Ang pag-alagad sa Dios mao'y pagpailalom sa iyang kabubuton. Unsa man ang iyang kabubuton, asa man ta makakuha kabubuton sa iyang sugo. Amen. Mo nang ingon niya, if you love me, keep my commandments. So concern gid ang Ginoo, makasulod ta sa iyang ingrean pero gitudlo niya ang Saul. Aning kalibutan na daghang kaayo matod pa nagtawag sa ngalan sa Ginoo sa kita, maunang ka paniguro ako samtang ginawa pa kita. Dili na to usikan kani. Ano man? Base maguna-una kita nga makasulod kay kita na di man di ay. Usa taman sa mahimo, mo'y atong aim makapahimuot kaniya samtang naata ni lawasan. Mo may pagtulungan. Pero kapag itaon-taon sa bagyo, ang makapahimuot sa Ginoo. Sunod, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kung dili, matod pa sa verse 2, kung dili sa kasubuan ni Jehova ang iyang kalipay,
o sa kasubuan niya nagpalandong siya sa adlaw sa gabi. Kining tawhana nga naagad sa verse 2. Di ba mao ni tawhana nga nangita sa hinangpunon o maayo sa hinangpunon o hingpit nga pabubuton sa Dios. Ngano man? Ngano mo ni tawhana ang nangita tungod kay adlaw o gabi ang iyang kalipay naa sa kasubuan sa Ginoo og nagapalandong siya nini adlaw o gabi kay gusto siya nga di siya malipat kung unsa ang sugo, kung unsa ang kabubuton sa Dios. Di ba? So maninong nang natuon ka? Kay ang atong pagkinabuhi kinahanglan nga makasubay sa iyang kabubuton. Makuha nato ang iyang kabubuton. Verse 3. Og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya o bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Verse 4. Dili ingon ini ang mga daotan, kun dili ingon sa uhod nga ginapalid sa hangin. Busa, dili magatindog ang mga daotan sa paghukom. Ni ang mga makasasala diya sa katilingban sa mga mata. Nganong daotan? Ano sa mga daotan? Matod pa din kadtong mga sasala. Kadtong wala magtagad sa hinangpunon, sa maayo o hingpit ng kabubuton sa Dios. Kadtong wala mangita sa kabubuton sa Dios pinaagi sa iyang sugo. Verse 6. Kay na ilan ni Jehova ang dalan sa mga matarong apan ang dalan sa mga daotan mawan. Dili man maisip na daotan ang tao kung dili siya mula pa sa sugo sa Dios. Pero ang tao, isipon siyang matarong kung iyang bantayan ang sugo sa Dios. Kay ang sugo sa Dios mao man gini ang matulid nga dalan. Muna nga dili ta pwede nga basta na lang ta maghimo-himo ato mga rules diri nga dili sugo si Ginoo. Kay ingon pa sa Ginoo diya sa Mateo kapitulo 15 ba na? Inyong gipakadoktrina ang kasuguan, ang kalagdaan nga hinimo lamang tao, nakahimo na hinuon ka na nga kawang sa ato pagsimba. Mateo kapitulo 15. Versikulo 7. Padulong sa 9. Ana ipagpangalagan sa Dios nga imbis nga ang sugo sa Dios mao na ang atong pangitaon kay mo'y atong tun-an kay aron makiplagan ta ang kabubuton. Ang paningkamot, ang kapaningkamutan nga ipadaplin ang sugo sa Dios. Kani wala na ni, kani dili na ni, kani dili na ta ni, kani kunon ipang padaplin ang mga sugo sa Ginoo kay ang pangitaon katong kini masayon kini okay ra ta ni. Di ba? Kani murag dili ta komportable murag lisod kay ni dili ni wala na ni sa ato. Mangita gyud kanunay sayon kini kay mga sayon ni mo okay ra ni sa ato. Labi na kung makabenepisyo para sa ato, pabor sa ato, kani okay ni sa ato. Ngano, ang tao bias. Asa ganita makapabor? Dito ta gusto. Pero medyo ganita magkaipit kay may medyo bugat-bugat, medyo problemado, galikay ta. Inaana ang atong kinaiya kay kini atong pagkatao, inaana biya ta. Mao na nga gituduan ta sa Dios, makabaton ta pagtuo sa iya. Makabatong tao gugma sa iya aron mahibalotang matuman ng Iso. Natanawa din sa Mateo kapitulo 15 yung panyadya versikulo 7 padulong sa 9. Kamong mga maot maayo gayod ang pagkahimo ni Isaiah sa propesiya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan, halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Dili ni basta na lang sincerity ang gipangita dinhi. Nga doon na akong kasing-kasing sa Ginoo kay sincere magko dili na. Ang gipangita dinhi nasa unahan.
Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang di pa kadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Verse 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ang ilang pagpanudlo sa ilang pagpanudlo, ilamang di pa kadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. So importante nga diha sa pagpanudlo, diha sa atong doktrina, dili hinimog tao, kundi dili gisugo gid sa Ginoo. Kaya ang pangutana ana, gisugo ba na sa Ginoo o wala? Dili man pwede nga ang atong doktrina kita'y mabuhat. Kay iya man ang gingharian, siya ay dunay balaod unsaon makasulod sa gingharian. Hallelujah. Kinsa man ang mahiagom sa kasuko sa Dios. Colossus 3:6. Colossus 3:6. Sinasulat niya. Tungod ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Kinsa ang mga tao nga pahamtangan sa kapungot sa Dios? Children of disobedience. Mga anak nga masupilon kanang dili obedient children. Na pupuhisgot gani kag obedient, buti pasabot na iko na isugo. Kay unsa may imong i-obey kung wala isugo? Di ba? Kanang obedient children, ang ilang gitinguha ang pagsugot sa sugo sa ilang amahan. Mao tong gisgutan gani nang gikot ni Brother Ricky sa Matthew 7:21. Ang makasulod dili ang nagtawag nga Ginoo, kun dili kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan. Kadtong mga anak nga obedient. Amen. Sa ilang amahan, dili kadtong mga disobedient. Ni unsaon pagkahimong obedient kung walay sugo? Kinahanglan na ang isugo kay mao man toy i-obey nato ang sugo sa atong amahan. Karon pangitaon nato unsa ang maayo, unsa ang hinangpunon, ug unsa ang hingpit nga kabubuton sa atong amahan. Kay kun ato nang masugot, mabuhat ang iyang kabubuton, makasulod ta sa iyang gingharian. Nanumduman ako karon og mapangita ninyo din na ma-scan ninyo kay wala na ako ma-apil sa note pero ni abot lang sa una-una. Ningon dire, dihay duha ka anak, dihay usa ka tawo nga dunay duha ka anak. Ang iyang usa ka anak giigna niya, anak, adto didto sa akong umahan pagtrabaho. Niingon ang usa ka anak, oo tay, adto ko. Or minsan, oo tay. Yes. Mateo 21, 28, Yes, i-note ninyo. Ato na basahon ron. Ang isa po niya ka anak, iya pong giignan. Anak, adto sa akong umahan pagtrabaho dito, niingon man ka siya, dili ko. Sa ulahi, kantong anak nga niingon nga dili ko, hinulsol, nabago ang iyang una-una. Pagkabago siya una-una, nakaingon siya nga, ay moadto ko sa umahan sa akong amahan, magtrabaho ko. Ang pangutana diya sa unahan, kinsa man iining anak ang dunay pagtuo? Kinsa man sa ila ang obedient? Kadto bang kinsa man sa ila ang igamito nato ang Matthew 7:21. Kinsa man atong duha ka anak ang nagtuman sa kabubuton sa amahan? nagbuhat. Kadtong nag-ingon nga oo tay. O katong nibalibad pero nabago yang una-una. Ang nagtuman. O katong nagtuman nga ni trabaho. Unsaon man niya pagpakita nga nagtuman siya kay ni trabaho man siya. Gituman man niya ang sugo. Di ba? Atong basahon Mateo 21, 21. 28, kayo sa 32. Sige, tanong natin. Ang sambingay may tungod sa duha ka mga anak na lalaki. Verse 28, padulong sa 32.
Unsay inyong panguna-una niini? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki, ug miadto siya sa usa ug miingon kaniya, anak, umadto ka og pagbuhat didto sa akong parasan. Og ang anak mitubag, dili ko. Apan sa ulahi nagbasol siya og miadto. Og ang tawo miadto sa ikaduhang anak og iyang gisultihan siya sa ingon. Og siya mitubag kaniya, muadto ako tay. Apan wala siya muadto. Hain man ining duruha ang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Klaro tayo. So ingon pa ni Jesus, dili ang tanan nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo. Makasulod sa gingarian sa langit kung dili kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan. Gi-emphasize gyud. Dili sige kag tawag sa iyang nga Ginoo, dili lang kay magtawag ka sa iyang nga amahan, kun dili gituman ba nimo ang iyang kabubuton. Mao nang gipangita niya. Sa lain sa ato karong subject, gipahimut-an ba nimo siya? Pinaagi sa pagtuman sa iyang kabubuton. So, kining anak nga nagbalibat, nagbasol na siya. Correct. Mo nang katong yes, mo nang Romans 12:1 and 2. Ipabago ang inyong una-una, ipabago sa Dios. Ayaw ka mo pagpahiuyon ini panahon sa kalibutan. Ipabago ang inyong una-una sa Dios. Salamat pa diri kay ko lang napansin. Di ba? Nagbago mo gud siya una-una. Nagbasol. Nag-usap siya. Mo nang gi tudlo ni Pastor Pablo. Usba ang inyong mga una-una. Ayaw ka mo pagpahiuyon ini panahon sa kalibutan. Sabta hinuon ninyo kung unsa ang maayo o hingpit na kabubuton sa Dios. Unsa ang maayo hinangpunon o hingpit kabubuton sa Dios. Busa ang ato karon. Kung mausab ang atong una, mausab nga sa una kay ako dito kay makatungha lang po anang Bible study, okay na. Magpamati lang po, okay na. Unya, makakanta lang ko, okay na. Kaya ako una-una nagalagan dili ko sa Ginoo. Makaapil lang ko panahon sa panagligong Domingo. Ako po ganoon, nagalagan lagi ko sa Ginoo na. Pero kinahanglan man di ay nga sutao nato unsa ang maayo, unsa ang hinangpunon, o unsa ang hingpit nga kabubuton sa Dios. Pinaagi sa pagpalandong sa iyang sugo adlaw o gabi, sa pagkalipay sa pagpalandong sa iyang sugo adlaw o gabi, kay diha makita nato unsa ang iyang kabubuton. O kung tumano nato ang iyang gisugo, natuman nato ang iyang kabubuton. O sigurado tama masulod o makasulod sa inyong garian. Di ba? O balikan na itong basa. Verse 31. Hain man ining duruha ang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Sila miingon ang nahiuna og si Jesus miyon kanila sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga daotang babae man nagsulod sa gingarian sa Dios una pa kay kaninyo. Mga maniningil sa buhis, giilaning sila nga mga makasasala. Mga daotang babae, mao ni sila ang giilang nga mga prostitute. Pero muuna pa kuno sila pagsulod kaysa mga Parisiyo o mga eskriba, muuna pa din sulod. Nagingarian sa Dios kaysa mga Parisiyo o eskriba. Kaya nga no? Nag-usap sila sa ilang una-una. Amen. Gikan sa ilang pagkadautan, sa ilang pagkamakasasala, sa ilang pagkasulti, gikan sa ilang pagkamalinapason sa sugo sa Dios. Nag-usap sila, karon di na sila magmalinapason. Nag-surrender na sila sa ilang kaugalingon sa Ginoo o giandam na nila ilang kaugalingon nga mosugot sa ilang masugo. Hallelujah. O usa ni ana, wala nila himo ang doktrina, ang mga pagtulunan nga hinimo ng tao. Kundi lang gipangita nila ang sugo sa Ginoo. So kana mo'y atong misyon sa kinabuhi. Hallelujah. Samtang buhi ta karon, sige tagtuon. Unsa bagay kabubuton sa Ginoo nga hingpit? Una akong kapangitaon. Uhaw permanente ugo gutom nga akong kasing-kasing. Kay gapaniguro ako. Mas delikado katong moingon nga, kana nga sugo wala na. Mas delikado na nga prinsipyo. Oh. Daghan patag pwede matun-an na ito magiging mga kaisunan.
Pero makita nato kung sa kanindot ang gitudlutan nato. Ihim nato ang pagpahimuot sa Dios sa mga niya kita nini nato lawas. Pero mahimo lang siyang mapahimutan nato. Kung sundo nato ang mga tambak, kasulatan. Buhaton nato ang kabubuton sa atong amahan nga sa langit. Nga misulti ka nato pinaagi ang Lord Jesus Christ. Hindi pa ilan yan ang buto. Kung ang pagbuhat sa iyang kabubuton, mahimo nato na kung masabtan nato ang kasulatan o palandungon nato adlaw o gabi ang iyang mga sugo. Susihon nato kini kay naa diha ang maayo, naa din na ang hinangpunon, kung naa diha ang hingpit niyang kabubuton, naa sa iyang sugo. Mga iso. Ang ingon ang Ginoo alam sa mga anak nga dili masinugtanon moabot ang kapungot sa Dios ngadto kanila. Colossus 3:6. Katapusan natong basahon mga igsoon diya sa Efeso 5:6. Ato rin ipabasa sa atong igsoon diya sa virtual para katingog po sila. Efeso Kapitulo 5, versikulo 6. Ayaw kamo patunton ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod niining mga butanga ang kapungot sa Dios makaabot diha sa mga taong masupilon. Ang word na mga tao masupilon pero sa English na i-emphasize kina mga children of disobedience. Disobedient ng mga anak. Anak na sa Dios. Ito, 1:12, anak na sa Dios kay bituo naman pero ang problema kay hindi man masinugtanon. Mawala lang diha po. Delikado na. Balik ko na to ha. Sa English, ingon din na. Mga igsoon, sa King James, let no man deceive you in vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Sa hubad sa Cebuano, ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga tawo masupilon. Imbis na maningkamot ka nga imong ipangdilit ang mga sugo sa Ginoo, maningkamot ka hinuon nga imong pangitaon unsa ba ang gisugo sa Ginoo o magampo ka unsa niyang kabubuton matuman niya sugo. Mahimo kang obedient children or obedient child. Amen. Anindog ta mga kaigsunan. Itong oras 11:39. Naigo nato ang Ginoo.